রাউন্ড সেভেন হয়, ঠিক আছে। काटा हुआ है उसमें, काटा हुआ है इसमें नहीं, वो लगी है ना ऊपर, लगी है ना ऊपर, हाँ बॉन्ग काट रहा हूँ ना, बॉक्स लगा दूँ? नहीं, बॉक्स तो नहीं लगाने का, क्लोज गिरेगा। क्लोज दिल्ली ने जब किया है, देखते हैं किसका क्या है।
अच्छा दिखेगा, लेकिन डॉक्टर सपोर्ट ही नहीं करेगा।